avec le son. Le deuxième type du duopole est le duopole de Stackelberg. Contrairement à Cournot, les entreprises, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les entreprises, quand l'entreprise 1 et l'entreprise 2 décident simultanément. L'entreprise 1 va produire la première. Elle va produire X1 étoile. L'entreprise 2 va produire X2 étoile. Voilà l'entreprise 2, elle va produire X2 étoile pour observer ce que a produit l'entreprise 1. Yani l'entreprise 1 va être considérée comme leader. L'entreprise 2, suiveur. Yani elle va ce que a produit l'entreprise 1. Elle va produire. Yani l'entreprise 2, son profit sera quoi? Le profit de l'entreprise de le profit de l'entreprise de P est égal les mêmes données bien sûr, les mêmes données prix de X1 est égal à moins P X1 plus X2. Pourquoi? Parce que le prix est fonction de la quantité sur le marché. Ou sur le marché, il y a deux entreprises. Voilà, le prix. Les deux entreprises. Quel est le coût total de l'entreprise 1 ou la 2 ou X1 ou la 2 I fois M. Donc le profit de l'entreprise 2 sera la quantité fois le prix. A moins B facteur de X1 plus X2. Moins son coût total qui est MX2. Devant l'entreprise 2, ça, tu la quantité, la quantité X étoile 2. La quantité X étoile 2 Cournot, dans la démonstration, on avait X étoile 2 fonction de X1 qui était A moins M sur 2P moins A moins X1 quand on a anticipé sur 2. D'abord, l'entreprise 2 observe ce que a produit l'entreprise 1. Donc l'entreprise 2, elle a anticipé, elle a observé. Donc la quantité optimale de l'entreprise 1, de l'entreprise 2, donc la quantité optimale de l'entreprise 2 est fonction de la quantité que l'entreprise 1 va produire. Mais cette quantité, cette fois, elle est observée, elle n'est pas anticipée. Donc, on va voir ce que l'entreprise 1 va produire. On va maximiser le profit de l'entreprise 1. On va ce que l'entreprise 1 va produire. Ce qu'il faut savoir, la logique de c'est l'entreprise 2. Elle va produire cette quantité. L'entreprise 1, elle va produire, le profit de l'entreprise 1, le profit de l'entreprise 1, voilà la quantité produite par l'entreprise 1, fois le prix, qui est fonction des deux quantités de l'entreprise 1 ou l'entreprise 2, moins M, fois la quantité produite par l'entreprise 1. C'est le profit de l'entreprise 1. L'entreprise 1, X2, عندها واش معلومه ولا ما معلوماش؟ بيان سور تكون عارفاها لان هي بغات تعرف l'entreprise بغات تعرف la quantité produite par l'entreprise X2 غادي دير لا ديمارش اللي كنديرو حنايا. Elle va se dire que l'entreprise 2 a le profit ديالها وغادي دير dérivé ديال le profit ديالها. Elle va se dire que puisque l'entreprise 2 هي suiveur ديالي, elle va produire la quantité اللي هي A moins M sur 2B وغتسناني حتى البرودوي هادي حتى maximiser le profit ديالي والبرودوي هادي عاد elle va l'observer ou elle va la produire. Donc l'entreprise 2 elle est en train
d'attendre la réaction de l'entreprise 1. Ou l'entreprise 1, elle sait ce que l'entreprise 2 va faire. يعني l'entreprise 2 بالنسبة لي راها معلومة l'entreprise 2 ce qu'elle va faire. كلشي عارف l'entreprise 2 elle va faire ça. C'est l'entreprise 2 qui est en train d'attendre l'entreprise 1. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la maximisation du profit de l'entreprise 1. ولكن cette fois, on va maximiser le profit. On va maximiser ce profit. ولكن x2 sera remplacé par هذه. حيت هذه هي x2. باش l'entreprise 1 يبقى عندها غير مجهول واحد اللي هو x1 اللي هو ديالها غادي تعوض x2 بهذه لان هي عارفه شنو غادي دير x2 عاد تماكسيميزي لو بروفي ديالها. Alors là, je vais vous reposer le données x2 que l'entreprise 1 sait que l'entreprise 2 va faire ça. Elle sait, mais si elle observe, elle sait que l'entreprise 2 voudra maximiser son profit. x2 il y a a moins m sur 2p moins x1. Elle sait que l'entreprise 2 كتسناها دير هاد x1 باش pour la remplacer. Donc le profit de l'entreprise 2, de l'entreprise 1 sera le profit pour maximiser le profit. Je le profit de l'entreprise 1 هو la quantité produite par l'entreprise 1 fois le prix qui est de A moins P facteur de x1 plus x2. وهاد x2 l'entreprise 1 عارفها غادي ترمبلاسيها moins يصرا هذاك ديال الفلاش ما كيتزرش moins m x1. Alors on va remplacer x1 facteur de a moins p facteur de x1 plus ce que l'entreprise 2 sera fera. L'entreprise 1 عارفه لان هي عارفه غتبغي تماكسيميزي لو بروفي ديالها. l'entreprise 2 اللي كتسنى l'entreprise 1 دير شي حاجه باش تعرف شحال غدير باش تجي تحطها هنا. x1 plus a moins m sur 2b moins x1 observé. x1 observé de l'entreprise 2 هي x1 de l'entreprise 1. 2 غادي نسدو la parenthèse moins m x1. غادي نمشي معكم petit à petit. x1 facteur de a moins غادي نشد b x1. إلا ضربت هذه في هذه هي a moins m a moins m sur 2b غادي تمشي مع b غادي تبقى a moins m sur b sur 2 moins لا sur 2 عزي a moins m sur 2 moins b x1 sur 2 moins m x1. الزرع ضربت معانا تمارا في هادشي شرات السوايعية هزا يديها كتانغوجيستري. غنشر دابا x1 a moins b x1 au carré moins x1 facteur de a moins m sur 2 x1 il y a moins b x1 au carré sur 2 moins m x1. باش نوطاري يسرى فاهمه غير المات فهادشي كامل. هذا هو لو بروفي د لونتربريز 1. هكذا سهلنا علينا المأموريه. بلاتي نشوفوا واش اون بو فير كيلك شوز. ديك الفلاش جات في الموان فين هذيك اللي لتحت هذه لا هذيك تما موان صافي. دابا جو في غاردي غير هادي باش نكمل عليها. جو في افاسي لو طابلو غاردي غير هادي باش نكمل عليها. واش باينه على باينه. On s'est arrêté à ce niveau. كانت هنايا رديتها هنايا pour avoir un peu d'espace. Voilà.
دابا حنايا شنو بغينا عرفنا لو بروفي هو هذا on veut maximiser le profit la maximisation du profit de l'entreprise 1 دابا l'entreprise 2 راها كتسنى l'entreprise 1 ترياجي ou l'entreprise 1 elle a réagi en fonction de l'entreprise 2 de ce que l'entreprise 2 fera x1 est égal à 0 هنا le profit sera maximum الشقاق ديال par rapport à x1 هذه هي a هذه هي 2bx1 الشقاق ديال x1 فوق هادشي كامل هي هادشي كامل بحال هادشي كامل كونستانت بحال 2x الشقاق ديالها هي 2 موان 1 موان m sur 2 الشقاق ديال موان b sur 2 غادي نحطو b sur 2 ديالنا حيت هي كونستانت وغنهبطو جوج 2 x1 موان m غتمشي شي 2 مع هاد a موان 2 b x1 moins a moins m sur 2 مشات 2 مع 2 هي غتبقى moins b x1 moins m مالها est égal à 0 حيت هادي هي لا كونديسيون درنا الشقاق خصو يكون égal à 0 حتى الفوق كتكتب égal à 0 égal à 0 دابا حنايا درنا بحال هكذا اون با ايسيي تسامبليفي شنو عندنا هنايا عندنا عندنا moins 2px1 هنا عندنا moins bx1 هي moins 3px1 ها الاولى والثانيه عندنا هنا a moins m a moins m هذه غادي شنو غادي بلاتي moins a moins m sur 2 est égal à 0 غادي نوحدو المقام لكلشي هي ا هادي المقام ديالها كان واحد ردينا هادو جوج دونك هادي غترجع جوج ا المقام ديالها كان واحد رديناه جوج غترجع جوج ان هادي غندخلو الناقص غادي تبدل الاشاره ناقص ا زائد ان ناقص 3 بي اكس 1 est égal à 0 الا كان عندنا البسط على المقام كيساوي 0 المقام ما عمرو كيكون كيساوي 0 هادي على هادي كتساوي 0 يعني راه هاد الفوقانيه اللي غتكون كتساوي 0 حيت اصلا جوج يعني راه جوج اللي كتكون كتساوي 0 هنايا يشرح بسيط الفيديو باش تقولي هنايا راه ما وحدتش المقام حيت 3 بي اكس 1 حتى هي المقام ديالها كان واحد خصني نضربو في جوج يعني غادي تعطيني هنايا 6 بي اكس 1 شنو غادي نديرو دابا غادي نديرو بويسكو هادي على هادي ايكال زيرو يعني البسط هو اللي ايكال زيرو يعني غادي يبقى غير البسط المقام غادي تحيد بلا ما نكتب سطر واحد اخر 2 ا ناقص ا هي شحال يسرا ا هي ا موان دوزيام موان دوزيام زائد ام موان ام هي موان ام غنديو هذيك لهي غادي تعطينا 6 بي اكس ياك دونك اكس 1 هو شحال هو ا موان ام سور 6 بي 6 بي شي حاجه غلطنا فيها باش في الحساب موان اكس ا موان ا بلس ام Je pense في الاشتقاق سي فري يمكن هاد 6 هادي اللي ما خاصهاش تكون ولا وحدتي المقام مقام هي هذيك الا واحد المقام غادي تعطي 6 بي اكس ولكن هنا علاش درت 3 بي اكس 1 موان 3 بي اكس 1 يعني بلس 3 واش غلطتي في الاشارات لا غلطت في شي حاجه في الاشتقاق المهم كتبقى شي حاجه ديال الاشتقاق لي ريزولطا شنو خاص يكون اكس 1 est égal à a moins m sur 2b ماشي 6b هادي كاين ليغور في شي بلاصه كاين ليغور هنا الاشتقاق ديال هادي موان 2 بي اكس هي هادي ياك والاخرى هي هادي
هي BX1 moins 2 BX1 moins BX1. واش هذيك BX1 واش لو بروفي ما عرفتش لي غير فينا هي. المهم جو سوي سور الا خرجتوها هنا الا خرجتوها لداركم غادي تكون لا كونتيتي ديوبول ديال لونتربريز 1. لا كونتيتي اوبتيمال كو لونتربريز 1 va produire هي A moins M sur 2B. راه je suis fatiguée. هي A moins M sur 2B. دونك ملي غادي تخرج هذه A moins M sur 2B راه لونتربريز الاخرى X2 كتسناها، راه اوبسيرفاتها صافي جابت تبرقيقه بلي لونتربريز 1 elle va produire A moins M sur 2B. donc elle va produire, qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire l'entreprise 2, la quantité de l'entreprise 2 il y a la réaction de l'entreprise, il y a M, il y a A moins M sur 2B moins ce que l'entreprise 1 a, ce qu'elle a observé chez l'entreprise 1 sur 2. Il y a A moins M sur 2B moins A moins M sur 2. هذه هي la quantité observée sur 2. هذه هي الجوج هذه. هي A moins M sur 2B moins A moins M sur 2 A moins M sur 2B نضربها في واحد على جوج في المقلوب ديال واحد. هي A moins M sur 4B. وغادي نوحدو المقام غنردوه هو 4B. هادي المقام عندها مضروب في 2B يعني غنضربوه في جوج باش يرجع هو 4B يعني تاع الفوق غنضربوه في جوج. هي جوج A ناقص جوج M ناقص A زائد M. هي A ناقص M على 4B. يعني لونتربريز هي شحال؟ هي كي دايره بارابور هاي هي واحد على جوج A ناقص M على جوج B. يعني l'entreprise suiveur elle ne produit que la moitié de la quantité de l'entreprise leader. يعني l'entreprise leader, l'avantage d'être leader c'est que tu produis le double que l'entreprise suiveur. هذه بالنسبه les quantités produites. D'abord on veut savoir quel est le prix que les deux entreprises, هذه ديال l'entreprise 2 هذه X étoile 2. D'abord on veut savoir A moins M. Voilà. Quel est le prix? Le prix là qu'on a déterminé d'une façon très simple. Il y a prix de X1 plus X2. هو A moins B. X1 plus X2 هي A moins M. Là بعدا avant le prix, on dit que X1, la quantité du duopole de Stackelberg est égale X l'entreprise 1 étoile plus X l'entreprise 2 étoile. Il y a A moins M sur 2B plus A moins M sur 4B. On va essayer de le maqam comme toujours. C'est 4B, je fais. Il y a 4B. هذه غادي تجي 2A moins 2M plus A moins M égale 2A plus A 3A moins 2M moins 3M هي moins 3M sur 4B. هذه هي la quantité du duopole de Stackelberg. يعني في le marché ها هي la quantité كي غتكون. بغينا نعرفوا le prix du duopole بشحال غادي يبيعوا. دونك هو A moins B وداك X غنعوضها ب X plus X étoile 1 plus X étoile 2. بلا ما نعاود هاد الحساب نعاودو نديرو هنايا غادي نشد هادي 3A moins 3M sur 4B. غنمسح هادو حيت هادي لا كونتيتي ديوبول. دابا بغيت نعرف لو بري ديوبول. لو بري ديوبول غادي يجي هو A غتمشي ب مع ب غادي نوحد المقام ب4 دونك تاع A غادي نرد لها 4 يعني غنرد ل4 غادي تجي ناقص 3A ناقص بالناقص زائد
3M. 4 ناقص 3 هي A زائد 3M sur 4. يعني la quantité du duopole de Stackelberg هي هذه. J'espère que je ne me trompe pas المرة. هي A زائد 3M على 4. Voilà, le prof fait la séance le duopole de Stackelberg. Il nous a demandé de comparer la quantité duopole de Stackelberg ou la quantité duopole de Cournot ou le prix duopole de Stackelberg ou le prix duopole de Cournot, juste pour voir la comparaison, ça fait. Voilà, on a fini avec le duopole de Stackelberg. La vidéo, c'est la deuxième vidéo que j'essaie d'enregistrer. Parce que la première avait un petit problème. J'espère que vous avez compris.